Halo repirang, sakantikon rumsak sotaya angni ketalgepa video namo. Naki merpirang, dalni video ode ancung, yang neke maikai foto edit kanak tanah ancung niang thai namo. Naki mena yako edit kana de, darangan cangai gen, gemakan cangai gen, ndiuba sabarang de dongai gen, yang neke edit kana mai neke edit kanak tanah acum. Naki mena na simang jemangan changchachum video ko niang aibo, ana songna ya video skip gen, ndiba jemangan changachum na song video ko skip kai re angna kita manai gen mo. Naki mena repirang, taudan chung video ko niang na mai take edit kana kita nangachum mo. Taudan chung phone screen nun yang gen repirang, naki mena na song jemangan changchachum video ko nirkai bong mo. Ndiba changgaparang de na song nijo bong ai gen, naki mena na song jemangan changchachum video ko niang aibo, na song changai gen mo, edit kana kita changai gen, naki mena taude mai take edit kanak tananga achung yang namo tauder pirang na songni phone no na song Gemini app ko install khaibo na song ya ko Chrome search kanak taba mangen aro na song ya app ko Play Store ni ko install kanak taba mangen ne taude Play Store chi napang chingen Play Store chi napang emna na song ya no search khaibo taude Gemini nimna na song search khaibo mo Gemini yandike semna search khato na song na ya app na khaton bagen mo na song ya ko install kanak ta managen mo Nakimna angade install kagaman donga unigaman taude ancung open kagen mo taude open dakat gen taude open katemna rpirang na song yako skangpa install kachingin chimong ode na song ko sign up kanagta kan gen na song ni Gmail chi sign up kai boner rpirang nakimna angade sign up kagaman donga taude ancung metake photo edit kanagta nga da sio angni misok bagpa photo dake ancung taude metake edit kanagta nga nyang skanok mo Nakimna da aude na song photo ko che takiba na song yano edit kanak ta mangen aro na song yano AI mung chat khai ro nak ta ba mangen wan rpings kha take na chat khai ro nak ta ba mangen mo nakimna da aude chung photo ko sai edit kanak ta me uni gman photo ko jol edit khai nok mo ta aude rpirang na song photo ko edit kanak me chung aude yano plus na katinga da aude ya plus to na song shude tai bonne ta aude yano de baton na song yano gallery nikia ta aude na song direct photo khai ba upload kanak ta mangen degimnar pirang mungsa ko anga aganat naktas kinga na songni mukhang ko sepangawni khagba ko na songni photo ko upload khabone ongjode chelpret tawni khagbarang ko na upload kagen chmong ode nangni mukhang ko chen chongni manna badonga maiba ke bangal takerang manna badonga ne unigman na song sepangawni khagba photo ko na upload kanak ta nangen ner pirang degimna na song na nga da omi sokotken maitake sepangi khago na song upload kanak ta nangen wa ko na song masyagen mo taude yano gallery ko sudah ko uno nakni foto rang nakatken gallery ko di mesok kaco hane nakimna upload katken taude yan upload ong pirang taude yang upload kacok upload ong hamo nakimna taude ya foto ko na song na mesok katken yan naki sepangi kagab ko na song upload kana kita nanggen uno sa nakni mukhang ko namme rong thale mangen ner pirang nakimna ma shegen bamo taude na song yano foto ko upload khani zaman node yano prompt ko na song kapat na kita nanggen ne taude ya prompt ko na song kapat na kita mangen ya ko na song Telegram mo mangen ne nakimna taude yano paste kata gino taude ya prompt ko na song yano kapat na kita nanggen kapat imna na song send dakat na kita nanggen mo taude yano send dakat ebo nakimir pirang na song ya prompt ko nanggen semua ode copy kana nanggen semua ode angni Telegram channel chiri angbo wano anga na song na ya prompt ko nat gener pirang nakimna ya foto jekon tharia yano khamao niken bamo wani khamao anga telegramo wate donats khagen wakon song copy khaimna thari nagta mans khagen mo taude ya nibor pirang taude ya nike result ko manjok mo nikemna na song telegramo ya foto ni khamao na song na anga prompt baksa natken na song reangi mingna copy khaimna thari nagta mangen mo na song thari nagta scan chum odemo nikemna na song prompt ko copy kana nangya chum ode telegram ni link ko na song description no mangen ne ya video ni description no na song mats khagen wachi reang imna na song copy kana gata mangen mo nekemna yan ong ajok rupe rang daode yan photo bisongan thari na ta hamo nekemna daode na song ya ko save khai ra na gata mangen daode na song ya photo on na song shudu katai bo save kana kiya chum ode daode ya photo shudu kato na song na kosak ko yano download option nakinga daudia ko shude katon na songni gallery na save ong agin okne daudian save ong ha nikimna yako open dakat gen chumong ode yan je kita ban open kai nina kita mangen jamano gallery chiri ang emang na song nina kita ba mangen mo nikimir pirang yan dikena song edit kana kita mangen mo nikimna ya san pirang dalni video de na song namna ken chumode video ko like kai donang na gwal phanabe
Aruba getalok ngide bagian cemode channel ko subscribe kaido nangna gwal phana bemo. Degi mina chakchki ni swani na sakanti kon metela rebeng pa video o nyang skhanamo.